बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन ज़िया हयात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने चूँकि मकाम इब्राहीम में एक पत्थर का ज़िक्र किया था, उसमें दो पत्थरों का ज़िक्र आया था, एक था हजर अस्वद भी उसमें। तो मैंने चाहा कि मैं आज फिर आपको हजर अस्वद के हवाले से बताऊं। जो लोग हज पर या उम्रे पर गए हैं या वैसे ही घरों में उसकी तस्वीर उन्होंने देखी होंगी, काबतुल्लाह के मशरक़ी हिस्से में ये स्याह पत्थर नस्ब है। ये पत्थर पहले सफ़ेद था और इंतहाई चमकदार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि अगर इस पत्थर का नूर ख़त्म ना किया जाता तो ये पूरी दुनिया को रोशन कर देता। तो और ये वो पत्थर है कि जिसे जब काबे की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की, तो उस वक्त ये पत्थर इसी जगह पर नस्ब किया गया। रवायत है कि इसको क़यामत के रोज़ दो होंठ और ज़बान दी जाएगी। जिसने इसको चूमा होगा, क़यामत के दिन ये रब्बुल इज़्ज़त से उसकी बख्शिश की सिफारिश करेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि देखने को ये एक बेजान पत्थर है, मगर ये सिफारशी पत्थर है, लिहाजा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो इसको चूमने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए ये फरमाया कि अगर रश की वजह से कोई ना चूम सके तो वहाँ पर इसकी तरफ इशारा करके इसको चूम ले तो वो उसका चूमना तसव्वुर किया जाएगा, हकीकी तौर पे इसको चूमना तसव्वुर किया जाएगा। फिर इस पत्थर की शान ये है कि इसमें इंसानों के गुनाह जज्ब करने की बहुत ही अजीब तासीर रखी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इस काबे की दोबारा तामीर हुई तो मुख्तलिफ कबीले आपस में लड़ रहे थे कि इस पत्थर की अहमियत को समझते हुए कि इस पत्थर को हमारा कबीला नस्ब करेगा। ताहम वहाँ पर एक जहादीदा शख्स ने यह राय दी कि इस पत्थर को का नस्ब करने का फ़ैसला वो करेगा जो सुबह मस्जिदुल हराम में अल-सबा आएगा। तो जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ ले आए। तो वो तमाम कबाइल के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि चूँकि आप तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले तो आप फ़ैसला फरमाएं कि इस पत्थर को कौन नस्ब करेगा। हुजूर नबी, बहुत मशहूर वाक़या है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मंगवाई, उस चादर में इस पत्थर को रखा और तमाम कबीलों के सरबराहों से कहा कि वो इस पत्थर को, इसको चादर को पकड़ें और उसकी जो मुअय्यना जगह है वहाँ तक लेकर जाएं। जब वो वहाँ पर लेकर गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम ने उस पत्थर को अपने हाथों से खुद नस्ब फरमाया। तो ये एजाज़ इस पत्थर को हासिल हुआ। तो अब ये देखिए कि इसके हवाले से बहुत कुछ कहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया एक मरतबा कि ए पत्थर, तू सिर्फ़ मेरे लिए पत्थर ही है,
مگر میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب فرمایا، اگر حضور نہ چومتے تو میں بھی تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کی شان کیا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ 1996 میں اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا، جو سائیڈوں میں لوگوں نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں ویسے بھی نظر آتا ہے، چاندی کا ایک خول چڑھایا ہوا ہے کونے پہ جہاں پر یہ پتھر نصب ہے۔ تو اس دوران حجر اسود کے اوپر لگی جو سلور کا جو خول ہے وہ اترا، جب وہ گرا تو اس کے ساتھ کچھ پتھر بھی تھے۔ اس کی ٹیسٹنگ کے لیے حکومت سے اجازت طلب کی گئی، حکومت نے اجازت دے دی، جس پر پتہ چلا کہ اس پتھر کے ساتھ انسانی عمل دخل آج سے 5000 سال پہلے شروع ہوا۔ بائبل کی دی گئی ٹائم لائن اور آرکیالوجی کی رپورٹ کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے گزرے، جبکہ حجر اسود ان سے بھی 1000 سال پہلے موجود تھا، اور پیگن عربین ٹرائب اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ سیدنا ابراہیم نے اس کو خالص عبادت کے لیے مختص کیا اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگا دیا تاکہ اس کے ساتھ جڑی عقیدت برقرار رہے، اور وہ عقیدت آج تک قائم ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ سن 930 ہجری میں ایک بادشاہ نے اس پتھر کو چرا لیا تھا۔ پھر اس کے کیا معاملات تھے وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہ حجر اسود کے حوالے سے ایک مختصر سی تفصیل تھی جو کہ میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تفصیل پسند آئی ہوگی حجر اسود کے حوالے سے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر میرے چینل ضیاء حیات کو جتنا ممکن ہو سکے سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔